Hello everyone, welcome to my YouTube channel Odisha Exam Guide तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो आम है 11 डिसेंबर 11 डिसेंबर 2025 मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यूज गुड़ा आज आम डिस्कस करवा करेंट अफेयर तो वीडियो टी शेष पर्यंत निश्चय देखिए। तो चलते वीडियो टी स्टार्ट करवा आज प्रथम प्रश्न। तो आज प्रथम प्रश्न है पर्व वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पर्व है क्यों ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करी। तो करेक्ट आंसर हूँ किए कर सेबी सेबी बा सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च करिछि। ओके नेक्स्ट हमर जो पर्वटा है कहा जो हमर एम्स टू प्रिवेंट मिसलीडिंग रिटर्न क्लेम्स रिलेटेड टू माने जो रिटर्न क्लेम्स जो करा जाय मिसलीडिंग करिवार है कहा से मिसलीडिंग को प्रिवेंट करबा पई पर्वटा लक्ष्य रखिछि कहा संपृक्त रे कहा विषय रे मिसलीडिंग को रोकवा को यहाँ को लॉन्च करा यार लक्ष्य अच्छी। तो करेक्ट आंसर हूँ क्या विषय ना फाइनेंशियल प्रोडक्ट एवं एडवर्टाइजमेंट है जो टीवी गुड़ाक आप देखुए फाइनेंशियल प्रोडक्ट एवं एडवर्टाइजमेंट गुड़िकर किसीटा माने विज्ञप्ति किसीटा माने फॉल्स कहा जाए से रोकवा ओके ये पर्व को लॉन्च करा जाइए। ओके नेक्स्ट आमर तो मन रखिए ये ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। ओके तापर नेक्स्ट आमर पर्व ऑपरेट्स इन पार्टनरशिप मान जो पर्वटा कहा सहित मिसिकी कहा सहित पार्टनरशिप करके माने एटा को ऑपरेट करा जिवो कार्यकारी होबो। तो करेक्ट आंसर हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एवं क्यारेज है क्यारेज जो गुड कंपनी अच्छी ता सहित मिसिकी करिवो। ओके नेक्स्ट आमर तापर ये जो पर्वर फुल फॉर्मटा कौन पर्वर फुल फॉर्म हूँ पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी फुल फॉर्म को मन रखिने यहाँ को डिसेम्बर 2024 रे लॉन्च करा जायतिला। ओके पर्व डाटा सेंटरटा स्टॉक एक्सचेंज अंडर रे अच्छी। ओके आ सेबीर चेयरमैन अच्छा तुहिन कांता पांडे। ओके नेक्स्ट हमर जो आईएफसी बा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन $50 मिलियन टंका गुजरात रो फ्लोरोकेमिकल इवी सब्सिडियरी रे इन्वेस्ट करुछि। ओके आईएफसी इन्वेस्ट करिवो $50 मिलियन क्यों कंपनी रे। तो करेक्ट आंसर हूँ क्यों कंपनी रे जीएफसीएल इवी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल इवी सब्सिडियरी रे। ओके ये मन रखिने। तापर नेक्स्ट है जो आईएफसी रो हेडक्वार्टर अच्छी वाशिंगटन डीसी रे अच्छी आईएफसी एस्टाब्लिश होता 1956 मसीह तार फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा किए माने बार्कलेज। ओके ये मन रखिने। नेक्स्ट जो ये जो $50 मिलियन टंका जो खर्च कर उद्देश्य कौन अटे है जोटा कि इन्वेस्टमेंट इज सेटअप इंडिया रो प्रथम कौन माने यहाँ हम गुजरात फ्लोरोकेमिकल तो करेक्ट आंसर हूँ यहाँ बैटरी मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम यहाँ है ये जो गुजरात फ्लोरोकेमिकल इवी सब्सिडियरी यहाँ कौन अटे ना भारतर प्रथम बैटरी मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अटे। ओके यहाँ को मन रखिने। नेक्स्ट आमर जे टोटाल बैंक डिपोजिट अंडर जनधन अकाउंट्स क्रॉस माने जनधन अकाउंट रे है केते टंका क्रॉस हो जाइए। तो करेक्ट आंसर हूँ केते टंका ना 2.75 लाख कोटी टंका क्रॉस हो जाइए। ओके यहाँ को मन रखिने। ओके तापर हम देखा जे ये लॉन्च केबे करा जायतिला जनधन अकाउंट को यहाँ को 28 अगस्त 2014 रे करा जायतिला है मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस अंडर रे आसुची है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इतरे 10,000 टंका रही है जनधन अकाउंट रे है एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है 2 लाख है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स था 2025 रे इंडिया केते नंबर रैंक रे अछि ना 67 नंबर रैंक रे अछि आ एवरेज बैलेंस पर अकाउंट रे जो जनधन अकाउंट पर अकाउंट केते टंका अछि माने एवरेज जदी करबा 2.75 लाख कोटी ताले 4,815 टंका प्रत्येक व्यक्ति खाता रे अछि माने एवरेज बा हाराहारी। ओके यहाँ को मन रखिने। तापर नेक्स्ट ला यूपीआई वर्ल्ड्स रो लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम हो जाइए। ये किए डिक्लेयर कर एफपीएस मान कौन एफपीएस मान हूँ फास्ट पेमेंट सेटलमेंट है यूपीआई को किए यूपीआई को डिक्लेयर कर। तो करेक्ट आंसर हूँ आईएमएफ बा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूपीआई को एफपीएस बा फास्ट पेमेंट सेटलमेंट बोली माने माने पृथ्वी रो दुनिया रो सब बड़ फास्ट पेमेंट सेटलमेंट बोली डिक्लेयर कर घोषणा कर। जो ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट रो केते परसेंट यूपीआई शेयर रखी निज पाखे। तो करेक्ट आंसर हूँ केते परसेंट ना 49% है 2025 129 बिलियन है माने ट्रांजैक्शन होची यूपीआई माने कोन हमर जो भीम यूपीआई है जो जमती कि फोन पे है यहाँ को आम यूपीआई कहूँ। यहाँ को मन रखिने।
ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହେଲା IMF ର ରିପୋର୍ଟ ଏଇଟା ଜୁନ୍ 2025ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। PIDF ଡିଜିଟାଲ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ତ 5.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। କାହାର ନା UPI ର। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2024-25ରେ କେତୋଟି QR କୋଡ୍ ହେଇଛି ନା 56.86 କୋଟି QR କୋଡ୍ ହେଇଛି ଆମ UPI ରେ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ପତଞ୍ଜଳି ରଷିଆ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ପତଞ୍ଜଳି କରିଛି ନା ରଷିଆ ସହିତ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛି ପତଞ୍ଜଳି ହେଲା। ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପତଞ୍ଜଳି ଆଉ ରଷିଆ ଯେଉଁ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା କାହା ଉପରେ ମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦା ଏବଂ ୱେଲନେସ୍ ହେଲା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ରଷିଆ ରିଲୋସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ରିଲୋସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ ତ ରିଲୋସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସପୋର୍ଟ। କ'ଣ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ରିଲୋସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ତ ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସ କୋପରେସନ୍ ଏବଂ HADR ଅପରେସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାକରି ରହିବେ ହେଲା ଏ ଦୁଇ ଦେଶ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଇକୋନୋମି ରୋଡ ମ୍ୟାପକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଟପ୍ 3 କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଇକୋନୋମି ହୋଇଯିବ କେତେ କେଉଁ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2047 ବା 2047 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଦୁନିଆର ଟପ୍ 3 କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଇକୋନୋମି ଭିତରେ ରହିଯିବ। ତାର ଏଇଟା ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଇକୋନୋମି ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଏଟାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍ ମିଶନ ବା IBM ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତାପରେ 2035 ଯାଏ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ଯେ 10 ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଖୋଲାଯିବ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ NQM ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ନା 6,003.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ବଜେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଫେଜ୍ 1 2025ରୁ 2030ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ଫେଜ୍ 2 2030ରୁ 2035 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଧ୍ରୁବା ଡିଜିଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା। ଧ୍ରୁବା ଡିଜିଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଅଟେ ବା ଏଇ ଧ୍ରୁବା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ କାହା କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର କରିବ ହେଲା। ଡିଜିଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଏଇ ଧ୍ରୁବଟା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଡିଜିପିନ୍ କୋଡ୍ କେତେ ନମ୍ବର ଡିଜିଟ୍ର ମାନେ ରହିବ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 10 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ନମ୍ବର ରହିବ ଏଇଟା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଡିଜିପିନ୍ଟା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଇ ଧ୍ରୁବା ଡିଜିଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ 2025 ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏହାର ୱିନର କିଏ ଅଛି 2025ର ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟୋଟାଲ 67ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଛି ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ହେଲା 42ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଛି। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 2020ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟଟା ହେଲା ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ସ୍ପୋର୍ଟ 2025ର କ'ଣ ଅଟେ ଖୋଖୋ ଅଟେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ମେସ୍କଟ୍ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ଖାମା ଏବଂ ଘାନି କ'ଣ ଖାମା ଆଉ ଘାନି ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇଟା 5th ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ ଅଟେ। ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏଇଟାକୁ 5th ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍କୁ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ 20th ସେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ICH ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ହେଲା କମିଟି ହେଲା କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ ନୋମିନେସନ୍ କରିଛି ନା ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ବିହାରର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଟେ ଏବଂ ଦିୱାଲିକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନୋମିନେଟ୍ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆର। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ ଏବଂ ଦିୱାଲି ହେଲା। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲା। ତାପରେ 11th ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2025 କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପଞ୍ଚକୁଲା ହରିୟାଣାରେ ହୋଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହେଲା ଆଉ ଥିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଥିମ୍ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ସମୃଦ୍ଧି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ହେଲା କାହା ସହିତ IITM ପୁନେ ସହିତ ମିଶିକି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 41ତମ ସାର୍କ ଚାର୍ଟର ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 8 ଡିସେମ୍ବରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା 8 ଡିସେମ୍ବର। ଓକେ,
ତାପରେ ସାର୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ। ଏଟାକୁ ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା 1985 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ୟାର ମହମ୍ମଦ ଗୁଲାମ ସରୱାର ଯିଏକି ବାଂଲାଦେଶର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ତାପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭିନ୍ୟୁ ହେଲା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ର ନାଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରଖାଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରଖାଯିବ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭିନ୍ୟୁ। ଓକେ, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା କି ମାନେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଆମ୍ବାସେଡରଙ୍କ ମାନେ ହାଉସକୁ ଡିରେକ୍ଟ ଲାଗିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ 5ଟି ନାଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ର ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ନାଁ ଗୁଗୁଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରଖାଯିବ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ରୋଡ଼, ୱିପ୍ରୋ ଜଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ରତନ ଟାଟା ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ। ଏଇ 4ଟି ମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି ନାଁକୁ। ଓକେ, ତାପରେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି MCQs ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଶା କରୁଛି MCQs ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।